Plastic shredder glass pulverizer machine si turnover sa Baybay Triunfo, solusyon sa basura o dugang panginabuhian alang sa barangay. Silvion Medalyo alang sa mga balita. Personal nga gi-turnover sa Solid Waste and Environment Management Office kung SWIMO ang usa ka plastic shredder o glass pulverizer machine adlong Lunes, Nobyembre 18 ning tuiga sa barangay Baybay Triunfo ning Dakbayan. Ang tumong sa maong inisyatibo mao ang pagpakunod sa basura o pagpalambo sa ekonomiya sa barangay, diin ang mga shredded materials makahimo og mga hollow block nga maka-generate og dugang kita alang sa mga usamisnon. Gihimo usab ato sa turnover ang lecture kalabot sa mga safety procedures sa pag-operate sa machine pinaagi ni Public Service Officer 3 Engineer Ana Lulimbaga. So ayat ang mag-operate ng taani dapat natay mga PPEs no, protective gear. So kay namay gani mga yang natay mahitabo nga disgrasya. So dapat naagi coverall, natay goggles og mask. So kani manggong ato ang glass machine kung inigaling nato ana asug gyud kay siya. So kinahanglan abog, so kinahanglan naagi tay mask og naapod tay protection sa atong mata, goggles. So diri po sa plastic the same gihapon. So nakalimtan nako ang gloves, kinahanglan po ng night gloves. Gipahayag usab ni Machine Operator and Maintenance Officer Andres Lausa ang mga pamaagi sa paggamit sa nahisgutang plastic shredder o glass pulverizer machine, diin sumala pa niya. Ang pagpamaagi nato sa paggaling sa plastic, kinahanglan siya nga 40 minutos siya nato gamiton din pabhaway na pod. Dili siya nga ingon nga isa gyud ka straight. Pabhaway siya 30 minutes then pwede na pod siya gamiton din. Kinahanglan ato gyud siya pag-check upon ang mga kuan ani, kining kunya og kaning ihang mga bolt kay mga luang man gumikan sa kakusog sa andar. Oh, mag-vibrate man siya. Dayon ang tubig atong kuanon haron dili maguba ato ang makina. Check up po na to permente o gasolina. Den dire sa botilya po kinahanglan kuhaan yun nato og label. Oh, wag gyud mabilin nga ganang murag metal bitaw siya sa kuan. Then 40 minutes gyapon siya gamito nato, huway na pod. Dugang eksplanasyon usab ni Officer Lausa kabayon sa mixture sa paghimo og hollow block mao ang mixture nato sa tungag sako nga simento 70 kilos nga kuan pulverized nga botilya. Tungag sako 20 siya ka kilos nga simento 70 kilos nga kuan kinaling glass. Dendre siya sa kuan sa plastic pulo. Oh. I-make siya. Pasalamat usab ang gitunol ni Baybay Triunfo Barangay Captain Benedicto Rosal Sr. ngadto sa tulo ka maabtikong haligi sa Misamis Occidental din usa ka dakong tabang alang sa livelihood o panginabuhian sa katawhan sa iyang barangay. Kami magpasalamat migdako sa atong halandong Mayor Indy, kangkong ando og kang Gobo Henry og sa SWIMO nga pamilya, so nga empleyado tanan-tanan taga-media nga natagaan mi gigayon nga natagaan mi ning machine kay para pa ni pag-elevate sa katong mga depressed nga mga katawhan sa Baybay Triunfo kay nganong na-depress na sila kay wala sustainable livelihood. Kini usa ni nga dako kayo nga ikatabang nga magatabang og pangita og pamaagi para sila makapalit og mga pagkaon. Ang maong inisyatiba gisugdan sa kanhi Mayor sa Dakbayan o kasamtangang 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal o kini nga lakang napadayon ni dynamic, young and hardworking Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga kanunay naglantaw sa paghatag og solusyon kabahin sa problema sa basura ug dugang panginabuhian sa katawhang Usamisnon. Alang sa Usamis Suli, ako si Leoncio Medalyo.